Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma aratalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala ibroz haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi, mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surah bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah Ta'ala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring nggon tetepe Kanjeng Nabi, yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah. Wa qasalan nertentokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafa maring wong sing dipilih Allah. Wa nudialan den umumno diundang-undang manane diumumno secara masif. Wa nudialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bi hamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wasoba kullu sabbin, wasoba lan dadi napa? Condong, dadi condong seneng. Apa kullu sabbin, saben-saben banjire rahmat, banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paeti. Sanga kata kasa yaksun mabna masil den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paeti dihiasi apa al-ardu. Ba'datu rijatiha sause panjange patekleke arep. Jadbun mana pateklek. Wa kusiyat lan den paeti apa al-ardu bumi. Ba'datu rijatiha sause panjange patekleke arep. Den paeti minan nabati sanging pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan khalid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir itu semua tanaman indah sekali, tidak seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adnalan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan kelawan napa hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sapa apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasahe pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab.
Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki pun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel. Kados napa? Wa kharra raqi'au wa anak. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al-asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur ala wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenenge apa wa kharratul asirratu wal asnamu ala wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara iki kuna satu galak kewan sing apa ganas wong Arab nak apa wuhus nek kewan biasa hayawan nek sing ganas kados harimau wong Arab nak apa wuhus apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing saka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing saka arah kulon wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarif lan maghrib. Dabah ini jamae napa? Dawa. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawa. Nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi kamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa Balaus. Pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kak sanapa. Dadi misalnya ana wong mahabbah ning pangeran wis sudah minum kak sal mahabbah napa. Kak sal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masrob, syarab, alate iku kasun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaraban wa syariba yasrobu syaraban mane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usriba wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usribu fi qulubihimul ajla. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoria napa toreko napa satoria niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumia niku derek toreko napa satoria yen satoria teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa satoria niku sing diceritakno Ibriti fa usyribat makna dhamir syali dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno mesti den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi terus fa usyribat makna dhamir syali ya kalau terang domir sa'an iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya ya napa oleh jumlah jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temne kelakuan ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sak.
Kados qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa. Iki apa fa usyribat makna dhamir sa. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafadzkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau diganti dhamir apa? Sa'an. Nah, resikonya ya wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh sangka lafadz dua dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong ora pasti paham-paham untuk wiridan hu. Mergo wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng masjid niku sak masjid menapa hu niku ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar mau muni ngene to. Ya pokoknya dia adalah dia. Nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an. Ya fa usyribat makna dhamir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Jadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Jadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla fi kufrihim. Iku jenenge syarat. Iku wong Arab ndarani Ka'sa Umayyah, Ka'sa Salmaniyah. Dan misalnya wong mati, wong Arab ndarani yo qadza Ka'sa Salmaniyah. Dia sudah merasakan Ka'sa Salmaniyah. Nak wong seneng ya ndarani Ka'sa Mahabbah napa? Ka'sa Mahabbah niku bahasa-bahasa balagh. Wa basyarat lan ngekei bebunga sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis mancing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan jadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir, semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdum apa sebutnya? Rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sakwise lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe lu kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling enak dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen mulane wong ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben ono sing dukun wae wis dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning apa? Akhir zaman.
Ya kalau terang nabi sidik, terus riyen sedaya Kanjeng Nabi lahir, niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Lagi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirane Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhaira maupun dari perdukun. Dia pun ngoten pangeran bersana. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin itu tetap dagang. Mereka ngerti nak Muhammad itu ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin ini sak turunane termasuk Muawiyah niku bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ra bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Kok Abdul Muthalib yo wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomongkan oleh dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya nabi. Ya tentu bagi kita itu enggak ngeklaim pancen nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah, orang-orang kuat, orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangka. Sampai terus. Akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Heraklius membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Heraklius itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya.
Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Hiraqlu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rajulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiraqlu, ndak itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yaqtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiraqlu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latas jasamtu ilah. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghasaltu qadamaihi. Pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku dari sinten Hiraqlu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi apa? Sing untuk perintah ke Jibril itu sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham gitu, terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman iku berdasar napa kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan napa langit. Jenenge napa semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbani. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khulafusnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing sifatane hiasan taha padha bingung. Ana sing maca tahin ya taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Mesti bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya jadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel omongane sapa itu? Dukun.
Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ngene. Abdul Muthalib ketika putune lahir, ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minasyarq al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul budunul apa Quraisy itu wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa itu ya omongane kahana ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walaq ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU ora wong Muhammadiyah malah pendeta malah apa Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti ini calon Nabi, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran. Jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalail nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahli kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang ndelok tenggene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahli kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Firaun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Firaun ku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangeran mau kepengin apa wa nuriya Firaun wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Firaun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mana kalau saja jadi hitam garis keras hukum Islam di rumah orang kafir itu kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah terus. Abu Lahab. Murah orang tara Nabi Muhammad di rumah orang itu Muhammad dia PKS. Dan rumah marah sama Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten Musa. Nabi Musa lah tahu di rumah pondok di rumah kiai. Dan rumah tuh Fir'aun. Jadi tapi Allah niatnya iku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya fir'auna wa hamana wa jundahuman wa anu khotin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora sing salah. Ngipine Abu Jahal yo ora salah, ngipine Abu Lahab yo ora. Abu Jahal ora nak kanjeng Nabi iku yo ora. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sampeyan niku kowe nak marang Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora sabaran. Iya udah ngipi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing mari wani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wani dinya iki. Wah akhirnya wani ora. Akhirnya mati. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian yo omongan Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan itu jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Haq. Kuwi ku pintere ra kono, njuk cerdas.
Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah nek nak sering dungane Multazam ku ya. Abu Jahal dungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sana ku itu jamaah terus iki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa'asinhul hudata. Saya kata ahana yuhim. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhin hulgodat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kan? Pokoknya cara Jawa yang salah, seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya keteng Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasoro, ahlun yahud. Terus awal zaman Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Ane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sebenarnya kuno, ane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iso. Mulane saiki khilaf bena NU wa Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dari mulane aku dari Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Kami qaulu ahlil kahana. Di zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningin misalnya. Nabi akan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi semuanya wong wis geger. Ana mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. So sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya, mengenai ateis itu luwih ribet. Mengenai elek-elek Yahudi Nasrani itu Islam tidak ngapresiasi. Napa Islam tidak ngapresiasi? Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani oleh pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani itu pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji, ya, jadi terus ngerti garis. Pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir.
Masih lalu lucunya para pendeta itu fanatik bukan sih? Jadi semua Yahudi mau tersaingi, sing pendeta semua. Nanti ketika Ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhaira, Abu Thalib ponakan jak mulai, nanti mesti dibantu orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhaira peduli dengan keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi buat. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi dengan Islam Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf, ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa sendiri. Pun kula terus. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi atau ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandung sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyah lan api-apike makhluk. Wasami lan jenakna sira niki pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami wa sami lan jenakna sira Aminah bi Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakna Muhammad li annahu karon satene Muhammad satu matu bakal den puji apa ubahu akibate Muhammad. Maksudnya mulane kalau keinginan berlaku hampir semua asma itu alam mangkul no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min hamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syaroni rong wulan ala masyhuril aqwali ngatasi masyhuri pira-pira kaul al-marwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan Tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu Fia mabni majhul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kok dijitaza. Iku teman-teman ngliwati sapa Sayyid Abdullah liwatan di akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu napa? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Dados keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abai Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih, aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat lala kampung Nabi Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain ditektir abe Nabi kampung itu di rumah Bani Najjar. Nabi pertama hijrah sing rumah Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak. Tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu.
Dadi eling-eling dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas bin Hamzah no. Abbas bin Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misalan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman iku ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane ini kula matur Mbah sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madaih ngelem Nabi sebaik nopo berjanji min haitsul ilm dari sisi ilmu. Mergo Nabi hijrah teng Madinah. Delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumah abae ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek Nabi langsung di keluarga. Nah, baru tokoh Saniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Yen iku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil abad. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal mus Nabi menang. Sementara iman Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran. Ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kejogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa ten iki via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulai ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara bilur waliden sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene ku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Koyo zaman abae ya wafat ning Madinah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyyin minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapun. Mane paspor bahasa Arab risalah tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majaz. Lafaz nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun darani macan itu jenenge lafaz hakikat. Te asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majaz. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtazan, ijtazan melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman hali gerah. Yu'anuna kang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh. Sampai kapun iki pangeran jadi wis koyo ngono isyarat pangeran dalah nabi wae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya ya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya mana jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Nek nek rapi aja asal wedok, tapi nek payune asal wedok wis ora apa-apa sesuai. Paham ya, jadi walhasil itu ya semua kersane pangeran. Ya sesuai kersane pangeran. Ya ora usah protes sesuai kersane pangeran. Jadi nasab resmi kok abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Lalah balik malih ke Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Jadi ku Fatimatus Zahra. Iku pangeran kabeh sing ngersane. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Jadi Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, terus iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan semangsane sempurna min hamlihi saking
hamile nabi mesti ngambil nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojih kaul sing unggul apa tisatu asyurin apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan jadi 9 bulan dalam hitungan komaria wa ana lan wis manjing ana maknane wis manjing mulane darani al ana ing dalam sai iki wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi gamane sudah saatnya Nabi itu muncul hadara mongko hadir ummahu ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi jadi ummahu dados maf'ul bih hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahire Nabi sapa Asia terus niki Asia itu dados fa'il nggih hadara ora usah tak mergo wonten fasil wonten apa fasil waqat yubihul faslu kata isi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi dadi oleh misale ata zaidan fatimatu sange ata zaidan fatimatu tapi kalau jejer kudu atat fatimatu zaidan nggih kalau jejer harus apa atat fatimatu zaidan karena jejer tapi sekali dipisah boleh apa Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Terus niki hadoro fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadoro mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asia tu Sayyidah Asia. Yen niku bojone sinten? Fir'aun. Bojone sinten? Fir'aun wa Maryam lan Maryam fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil kudsiyah sange rombongan kang bangsa alam kudsiyah alam kudsiyah alam langit ora mbarani bangsa wong kudus wonten awur enak wae oh ribet wong sing teko wong kudus nggo jeneng ribet ora kudsiyah teng mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa alam sing bangsa kudus utawa langit brono maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi wa aqdalan ngalap ha ing Aminah apa al-maqdu laura ape nglahirno pokoke maksud itu kesakitan yang karena mau melahirkan sawalajat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno nuron khali rupa nur khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane apa sanahu keagungane ada moco nang gimana moco enggak bahaya ayo bareng-bareng wa muhayyan ka samsi min kamudi'u asfaran anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana sururum biyaumihi wasiya'u yawmana labbi wasfihi wad'ihi benatu min fakharin malam tanat lam tanarun nisa'u wa atat qawma abi afdalla mimma hamalat qablu Maryam
birru fi tariqku wa balun alaihim wa waba'u wa tawalat busran hawa busran في أنقاض ولد المصطفى مصطفى وحق الهناء. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya ta'ala lahu salah. Wa mukhayyan lan banget padangi banget terhormati kasyamsi kaya srengenge mingka sanging sira sanging panjenengan mudiun kang banget madangine asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir nabi apa lailatun apa bengi horau kang dadi sinar. Jadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahir nabi itu sifatipun lailatul maulid yaiku malam kelahiran ala dikang karena kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomi lan lahire Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yaumanalat ing dalem dinane merkoleh biwat ihi lan lahirna Kanjeng Nabi sapa Ibnatu Wahb bin putrane Wahab. Ko Aminah Ibnatu Wahb. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkulih ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah Ibnatu Wahb itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini yaumanalat biwat Ibnatu Wahb min fakhorin malam tanal nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi Abdullah kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Asra. Ini Maryam lahirno Isa, Aminah lahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Asra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iku warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ini bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid itu mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minggu saking maulid fitolil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tole iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun lan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah, sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah tapi mau dienggo biasa. Itu lumayan menang. Nah contoh nak iso ya tetap haram tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan saiki patung mau dadi napa? Biasa, terus didol. Barang protol ditoto, terus ngono wis sama kan cara saiki wis sama. Larang ta ora patung? Patung elek kan regane. Nek cara transaksi kan patung iki regane 1 juta. Elek dol 1 juta, 500. Kan camah kan. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempat netrek, wis sama itu. Iku apa maulidun ke anak
fi tadil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat mengke wonten diselingi ya Nabi salam alaikum pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya berarti kita paham ya jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik, baik zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur, maupun kekafiran yang sifatnya maknawi, itu logika atau pemikiran kekafiran. Itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Nah, darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busrul hawatifi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hadik, mulane bahasa Arab telepon saiki apa? Hadik, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing telepon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek darani telepon hadik. Nah, hadik riyen mboten ana swara tanpa rupa tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen saiki mboten HP wah ribet ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu bahasa Arab apa wa tawalat busyrul hawatif an sunni kelakuan iki an qafafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhir dadi apa an sunni kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iki sing tengene apa sing tudura dikene apa? Walana busyra bi sa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil husna haitsu utina atau andr jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah yang berjanji ini apa wa tawalat busyrul hawati fi angqat walidal mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana atau ngene dibar wasada abdun qatamalla wanjala anhul hasinu terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi ribet soe wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae soe wong seneng luwih bener timbang wong susah wong Kanjeng Nabi wis lahir kok cek susah mikir apa wae mesti nikmat terbaik jenenge apa walana bisyra bisadin walana yang tetap bagi kita al-busra tai gembira disakjin kelawan bejo mustamirin sing abadi sing lesa kang ora ana apa saat iku yang batu bakal ilang apa saat kita ini selalu bahagia yang tidak akan hilang kebahagiaan itu dari Habib Ali napa saiki sing tidur mergo apa haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi ana kiai Isra usah susah pangkang ribet masuk dunia ribet kesuwan teh sekarang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok wasal turu panine bengak-bengok nesben ngono sok anggap wae ku ibadah seneng wah kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet ben wah wis kok ibadah boten seneng senajan aku ya roh seneng iku atine ya ora bener tapi lumayan dibantu susah. Hada utawi iki waqt istahsana niki mengke makhluk kiam sekedap mergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hada waqt istahsanal kiam. Hada ifam hada waqt istahsanan teman-teman nganggep bagus. Mesti nganggep bagus al kiamah ing ngadeg inta zikri maulidina dikane nyebut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqt istahsanal qiyamah inta zikri maulid syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri.
Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi gak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak ingin tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan ndak etis kan? Saleh Nabi liwat lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa? Liwat semuanya terus napa? Dadi. Paham ya, ini apa ada waqatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ini rawuh kok biasa saja. Ini apa ada waqatis tahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif a'immatun dawu riwayatif waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimuhu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimuhu mulyakno Nabi ana iku ghayata marami dadi puncak cita-citane wong ya maram maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Kados kita misalnya kados kula mulang takrib, iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan kok tapi ora halal haram, ora najis. Yo ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo makhluk jam. Ada ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika